Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Correct spelling in a paragraph. Where Lailatul Rahmah, NIM 4022101174. N Nurrahma Fariza, NIM 4022101175. Okay, we want to explain to you all the first about English spelling. So, description paragraph, so the example, so the question, and the last closing. English spelling. Unlike the Indonesian spelling, which tend to be simple, the English spelling can be said to be more complicated. Why is that? Because in Indonesian, the spelling and pronunciation are consistent. Meanwhile, in English, the spelling and pronunciation are often different. For example, the word hour. Even though there is the letter H, but in English the letter H is not read. Then, the word daily, which comes from day, where the letter W is changed to I. Ejaan bahasa Inggris. Berbeda dengan ejaan bahasa Indonesia yang cenderung simple, ejaan bahasa Inggris bisa dikatakan lebih ribet. Kenapa demikian? Sebab kalau di dalam bahasa Indonesia, ejaan dengan pelafalan itu konsisten, sedangkan kalau dalam bahasa Inggris, seringkali ejaan dan pelafalan itu berbeda. Misalnya kata hour, meskipun ada huruf H, namun di dalam bahasa Inggris huruf H tersebut tidak dibaca. Lalu kata daily yang berasal dari day, di mana huruf Y yang berubah menjadi I. Description paragraph. Paragraph is a series or sentence developed from a main idea or main idea. In developing the main idea or main idea into a complete paragraph, you can arrange sentence according to the purpose of writing. If the purpose of writing is to describe, the type of paragraph developed is descriptive paragraph. Descriptive paragraph is a paragraph that describes something clearly and in detail. The goal is to describe or provide a detailed or as clear as possible picture of thing or object, so that is if the reader can see the object for themselves. Paragraf deskriptif. Paragraf merupakan rangkaian kalimat yang dikembangkan dari sebuah ide pokok atau gagasan utama. Dalam mengembangkan ide pokok atau gagasan utama menjadi paragraf utuh, kamu dapat menyusun kalimat-kalimat sesuai dengan tujuan penulisan. Jika tujuan penulisan untuk menggambarkan atau melukiskan, maka jenis paragraf yang dikembangkan adalah paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah paragraf yang menggambarkan sesuatu dengan jelas dan terperinci. Tujuannya adalah melukiskan atau memberikan gambaran dengan terperinci atau sejelas-jelasnya tentang suatu hal atau objek, sehingga seolah-olah pembaca dapat melihat sendiri objek tersebut. Example. The first, the bank is an intermediary organization that is built with a competence to receive a money reserves, lend money, and publish a banknote. There, we can see many people store their money to bank in order to secure their money. We can also see people that lend some money to fulfill their needs. We can also exchange our money there. For example, if we have $1, we can exchange it to rupiah in bank. Bank adalah organisasi perantara yang dibangun dengan kompetensi menerima cadangan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan uang kertas. Di sana kita bisa melihat banyak orang menyimpan uangnya ke bank untuk mengamankan uangnya. Kita juga bisa melihat orang yang meminjamkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Kita juga bisa menukarkan uang kita di sana. Misalnya kita punya dolar, kita bisa menukarkannya dengan rupiah di bank. Example 1. Bank Indonesia Museum. Indonesia Museum Bank Indonesia is a bank museum located in Jakarta, Indonesia. It was founded by Bank Indonesia and opened on 20 July 2008. The museum is housed
in a headscape like in Jakarta, Holden, the Church Bank, the Cathedral Bank of that unaided. The bank was endowed as Indonesia in 2000 later. After Indonesia gained its independence, the museum is classed on modern, including moving buildings, and has no photographer. Is it located next to Bank Mandiri Museum? The museum is designed to integrate the public bank Indonesia role in the Indonesia history, whose as monetary policy and began constant decade over time. The museum also provides visitors with audio and visual expansion on the history of Quaker and as the earliest big train history. The has in the being monopoly in the Indonesia replace banking as time of the day has in the closing order capacity abandoned on and ended on the economic crash of 1919. The museum includes all kinds on it, including from Australia and Tan Catalunya are the old banknotes from all the world. Museum Bank Indonesia. Museum Indonesia Bank Indonesia adalah museum bank yang terletak di Jakarta, Indonesia. Didirikan oleh Bank Indonesia dan dibuka pada 21 Juli 2009. Museum ini bertempat di sebuah bangunan cagar budaya di Kota Tua Jakarta Gang Parna, menjadi kantor pusat pertama Gardenin Belanda, Bank 1953. Setelah Indonesia merdeka, museum tutup pada hari Senin, termasuk hari libur nasional, dan tidak dikenakan biaya masuk. Lokasinya bersebelahan dengan Museum Bank Mandiri. Museum ini direncana untuk memperkenalkan kepada masyarakat peran Bank Indonesia, sejarah Indonesia, seperti kebijakan moneter dan sistem pembayaran yang berubah dari waktu ke waktu. Museum ini juga memberikan pengajuan pengalaman audio dan visual tentang sejarah mata uang dan perdagangan di Indonesia dari zaman pra-kolonial hingga keadaan sekarang. Ini termasuk era seperti sejarah perdagangan rempah-rempah awal, monopoli rempah-rempah perusahaan Hindia Timur Belanda di Kepulauan Indonesia, sistem perbankan Hindia Belanda, mata uang di bawah penduduk Jepang, dan berakhir pada krisis ekonomi 1997. Museum ini mencakup mata uang lama di koleksi penjajahannya, mulai dari era pro-kolonial abad ke-14 hingga dengan kertas lama dari seluruh dunia. Question 1. What is paragraph? 2. What is dictionary in paragraph? 3. Give a example of spelling and product in English. 4. Give a blank of description paragraph. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.